Balitang Espesyal. Lalaki patay sa niyang naligsag eroplano. Atong hibaw ang kinatibuk ang detalye nini pinaging katropang Rayban. Usa ka lalaki nga hingkod na ang panuigon ang namatay human maligsan sa usa ka eroplano sa Frontier Airlines samtang nag-take off sa Denver International Airport nga may resulta usab sa pagkasunog sa makina o emergency evacuation sa mga pasahero. Sumapas mga airport officials ang flight nga Frontier Airlines Flight 4345 paingon unta sa Los Angeles International Airport niadtong Biyernes alas 11:19 sa gabi. Sa dihang mitungha ang insidente. Matod sa report nga ang biktima misulod pinaagi sa paglukso sa perimeter fence og naigo sa runway nga duha ka minuto human siya nakasulod sa airport area. Wa pa makumpirma kung empleyado ba siya sa airport. Suma sa Frontier Airlines adunay 224 ka pasahero ug 7 ka mga crew ang sakay sa eroplano. Gi-evacuate sila pinaagi sa emergency slides ug gidala sa terminal pinaagi sa bus. 12 ka pasahero ang nakasinati og minor injuries samtang 5 usab ang gida sa ospital alang sa pagtambal. Gipahibalo usab nga ang National Transportation Safety Board nagpadayon og imbestigar sa insidente og temporaryong gisirado una ang runway nga nahitabuan niini mga katropa. Usa man ginakaon na tuduhan nga milukso man. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og clavuas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybax alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.